अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय भीम, जय भीम। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना আম্বেদকর আসলে কার? বিজেপি কংগ্রেসের তরজা করালো দুপক্ষের সাংসদদের ধাক্কাধাক্কিতে। বিজেপির প্রতাপ চন্দ্র ষড়ঙ্গীকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে। হাসপাতালে ভর্তি ওড়িশার বালেশ্বরের সাংসদ। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর দাবি আহত হয়েছেন তাদের আরও এক সাংসদ। आज बीजेपी एमपी अपने एनडीए सहयोग के साथ वहाँ खड़े कर रहे थे, तो राहुल गांधी और उनके एमपी जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর বিজেপির। सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते और फ्रैंकली देश भी जानता है। অভিযোগ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগেরও। সংসদের ভেতরে তাকে ধাক্কা দিয়েছেন বিজেপি সাংসদরা। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি লেখেন খারগে। 17 ডিসেম্বর থেকে আম্বেদকর নিয়ে যুযুধান দুপক্ষ। বৃহস্পতিবারও প্ল্যাকার্ড নিয়ে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখান ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। বুধবার পর্যন্ত শুধু কথার লড়াই চলছিল, বৃহস্পতিবার একেবারে ভীম ধাক্কা। 26 জানুয়ারি 1950 নতুন সংবিধান পায় ভারত। পরের 74 বছরে অনেক সংশোধনী পাশ হয়েছে সংসদে। এবারের শীতকালীন অধিবেশনে সেই সংবিধান নিয়ে ফের বিতর্ক সংসদে। সেই সূত্রেই 17 ডিসেম্বর রাজ্যসভায় কংগ্রেসকে নিশানা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? श्री DC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 20 কোটির বেশি দলিতের বাস ভারতে। 24 লোকসভা ভোটে বিপদে সংবিধান স্লোগান তুলেছিলেন বিরোধীরা। অভিযোগ ছিল ক্ষমতায় ফিরলে সংবিধান পাল্টে দেবে বিজেপি। দলিত সংখ্যালঘু ও বহুজন ভোটারদের মধ্যে যে সেই ভয় কাজ করে তার প্রমাণ লোকসভার ফল। 2019 লোকসভা ভোটে 41% তফসিলি ভোট পায় বিজেপি। 24 সেটাই কমে দাঁড়ায় 35%। ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের পক্ষে তফসিলি ভোট বাড়ে। 19 28% থেকে 24 46%। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. কংগ্রেস আর বিজেপি কে কবে আম্বেদকরকে অপমান করেছে তার হিসেব চলছে। ইতিহাস বলে জীবদ্দশায় একলাই হেঁটেছেন আম্বেদকর, কংগ্রেস হোক বা হিন্দুত্ববাদী শিবির। আম্বেদকরের সঙ্গে বরাবরই খটাখটি লেগেছে রাজনৈতিক আদর্শে। 75 বছর পরে পাল্টেছে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এখনো অনেক জায়গায় দলিতদের গ্রামের কুয়োর জলে বা ঘোড়ায় চড়ার অধিকার নেই, কিন্তু তাদের ভোট চাই চাই।
আম্বেদকর তাই সংসদে ফেরেন। তার নামে ধাক্কাধাক্কিতে জড়ান দেশের আইন প্রণেতারা। আম্বেদকরের উত্তরসূরি কারা? আদর্শের লড়াই শেষ পর্যন্ত গড়ায় গুন্ডাগিরির অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হাসপাতালে ফোন করে খোঁজ নেন আহত সাংসদের। সংসদের পাঁচিলে চড়ে বিক্ষোভ দেখায় ইন্ডিয়া। শীতকালীন অধিবেশন সরগরম ভীমনাদে। আম্বেদকর কি জানতেন তিনি এভাবে ফিরে আসবেন ভারতীয় গণতন্ত্রে?